Okay, so in the RC circuit shown in the figure below, the battery has fully charged the capacitor. Okay, so ni adalah you punya battery, ni capacitor kamu. So dia pun charge lah sebab dia connected kan. Okay, so dia being fully charged. Okay, that's fine lah. Okay. So at time equals to 0 second, a switch S is thrown from position A to B. So daripada sini kan, daripada sini, switch ni kan, switch, dia pindah ke sini. So maksudnya A to B ke sini, lepas tu so switch ni dia kiranya nak cakapnya the capacitor is no longer connected to your battery lah. So waktu ni you punya capacitor tengah slowly discharging, okay? Sebab dia no longer connected to the power supply untuk charge dia. So ni kita kena pasti dulu soalan tu, ni adalah proses charging or discharging, okay? So ni adalah proses discharging, okay? Okay, alright. Lepas tu, itulah you have to really understand the question. Walaupun dia cakap fully charged, lepas tu barulah keadaan dia. Di statement ini dia cakap now is being discharged lah, okay? Okay. So the battery voltage is 12 volt. And then dia cakap the capacitance is C equals to 3 darab 10 kuasa negatif 6 farad. Okay, betul kan? Okay, lepas tu dia cakap the current I is observed to decrease to 0.45 of its initial value in T equals to 60 microsecond. Okay, dia cakap kat sini adalah pada waktu time 60 darab 10 kuasa negatif 6 second. Okay, so current yang ada sekarang didapati berkurang sebanyak 0.45% daripada its initial value ataupun dia punya maximum value, okay? So waktu nak cakap ni kat sini, katalah ini asal dia I0. Tapi waktu yang ni dia berkurang sebanyak 0.45. Maksudnya tinggal 40% lah. Macam tu, 40% is 0.45, okay? Right. So bila kita tahu ni adalah proses discharging, so kita keluarkan apa formula yang kita tahu pasal proses discharging lah. So dia ada dua, iaitu Q is equals to Q0 E negative T over RC ataupun I is equals to I0 E negative T over RC, okay? So Miss nak emphasize balik, tak kisahlah dia proses charging or discharging, the formula for current would be the same, okay? Kenapa macam ni formula dia? You have to watch my previous lesson lah, okay? So discharging, two formula, this one and this one, okay? Right. So soalan minta the value of your R. Okay, so kita tengok we don't have time constant kan? Tiada time constant. Okay, so tidak boleh guna formula ni. Okay. The only information that we have is only regarding this one, isn't it? I saja. Sebab ni ada R kan, jadi kita cubalah So I is equals to I0 E negative T over RC. Okay. So pada masa T sama dengan berapa tu? 60 darab 10 kuasa negatif 6. Okay. Kamu punya I adalah 0.45 daripada I0 kamu. That's how you write down the information lah. So ni dia punya I0, ini E negative. Maybe we could find R from here because we already know what C is. C is 3 darab 10 kuasa negatif 6. Okay. So this one boleh cancel kan. Lepas tu this one you akan ln 0.45 sebab kamu nak buangkan E tu kan. So you ln at both sides. So you will get negative 0.799. And then this one tinggallah negatif 60 darab 10 kuasa negatif 6 over R 3 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, so ni dah buang lah. Okay. And then kamu tekan calculator, then you will get your resistor to be 25 ohm. Okay, so you have to identify formula apa yang digunakan dalam proses ni. Lepas tu kita tengok mana yang kita boleh guna Okay. So the next one, it wants the time constant. So this one is very easy lah. The formula for time constant is what? T is equals to RC. So you just go ahead and put the formula lah. Okay. So the resistor is 25. Capacitance is this value, 6.
So you akan dapat 7.5 darab 10 kuasa negatif 5 second. Okay, sebab dia time kan, jadi dia second. Okay, so let's try to do our C. So the value of charge Q on the capacitor at T equals to 0. Okay, so disebabkan ni adalah proses discharging, so you have to use this formula. Okay, so kalau kamu guna yang satu lagi tu, dia jadi kurang tepat lah. Okay, so dia nak berapa charge yang tinggal kat sini, berapa yang tinggal apabila masa sama dengan kosong. Okay, masa sama dengan kosong. So E, and then we don't exactly know berapa apa tu our Q naught, isn't it? Tak apa, kita letak dulu. And then our RC, kita dah dapat tadi kan, 7.5 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, so but we don't have our value for Q naught kan. So macam mana kita nak kira? Kita guna formula asal capacitance lah, iaitu C is equals to Q over V. Okay, so ni V asal dia, ni capacitance kan. Okay, so capacitance, capacity dia adalah, capacitance atau capacity adalah tu, ke bateri yang dia supply adalah 12. Okay, so ini charge yang dia berjaya kumpul lah paling maksimum. Okay, selalu kalau kita nak cari maximum charge, we use this formula lah. Sebab kita dah tahu capacity dia boleh isi berapa bateri yang dia provide untuk supplykan charge tu. So we obtain the maximum value, which is I think this one is 3.6 times 10 to the power of negative 5 coulomb. So you put here 3.6 times 10 to the power of negative 5. Okay, so nanti kamu tekan kalkulator kamu, you will get your answer to be 3.6 times 10 to the power of negative 5 C. Okay, which is make sense lah, sebab masa awal-awal kan, T equals to 0, waktu ni charge mestilah yang paling maksimum kan. Sebab kalau kita plot graph of discharging kan, ni adalah Q, ini adalah T. So pada masa kosong, so charge dia akan jadi yang the maximum value lah. So that's why you get the answer. Okay, and then soalan yang seterusnya dia minta the remaining charge in the capacitor at T equals to okay, so sekarang ni diminta pula kalau waktu T sama dengan berapa ni, 100 darab 10 kuasa negatif 6 second. So berapakah Q kita yang tinggal lah. So ni kita tahu RC sudah 7.5 darab 10 kuasa negatif 5. And we already know the Q naught kan. Q naught tadi 3.6 times 10 to the power of negative 5. So you press the calculator and then you get your answer to be 9.49 times 10 to the power of negative 6 C. Okay, right, so let's try to do the next question lah. So this is a continuous one. Okay, so example 7. So let's read the question. Okay, baca betul-betul So kita ada capacitor, a 2 microfarad capacitor is charged to 10 volt. Okay, so ni adalah charging. So pada voltage 10 V. So capacitor ni adalah constant. Capacitance of a capacitor adalah benda yang constant. Kita tak boleh berubah lah. Yang berubah adalah charge yang dimasukkan dalam tu negatif 6 farad. Okay, okay, macam capacity power bank kan. Okay, dia kalau untuk capacitor tu, capacity dia macam tu lah. Okay, so this one is fixed lah. Okay, you cannot change it. Okay, lepas tu dia pun discharge. Okay, so ada bagi information, ada resistor sebanyak 1 darab 10 kuasa 6 resistor. Okay, so what is the time taken for the potential difference across the capacitor to drop to 5 volt. Okay, so maksudnya waktu ni V sama dengan 5 volts lah. Okay, right, so sekarang dia minta masa kat sini. Okay, so first thing first. Okay, so katalah this is our capacitor, this is our resistor kan, and then this is our voltage lah. Okay, katalah ni charging kan. So capacitor sebanyak 2 darab 10 kuasa negatif 6. And then kita ada resistor 1 darab 10 kuasa 6. And then kita ada, mula kita ada voltage yang dia provide 10 V. Okay, so sekarang ni kita boleh cari
dia punya maximum capacitance lah. Okay. So Q is equals to CV waktu ni. Okay, sebab kita apa tu? Boleh cari lah berapa charge dia kan. Capacitance dah tahu, battery yang supply dah tahu. So boleh kira lah berapa charge yang dia boleh dapat. Okay. So Q equals to CV. So masukkan 6, 10. So you get your answer to be 200% 5 coulomb. Okay. So waktu dia charge dengan 10V, dia supply power supply 10 voltage. So ni charge yang dia dapat. Okay. Lepas tu what happen? Dia kurangkan bateri tu. Kurangkan bateri tu jadi 5 je lepas tu. Jadi 5 volt. Obviously, you punya charge akan berkurang lah. Okay. So, charge kamu mestilah akan berkurang. We cannot change the capacitance. Capacitance ni adalah fix untuk satu capacitor tu. So, kalau dia cakap 2 microfarad. So, 2 microfarad lah tak boleh berubah. Yang boleh berubah adalah dia punya charge dengan dia punya voltage. Sebab voltage tu adalah daripada power supply. Boleh jadi kita bagi 10 ke 5 ke kan. So, dia pula bagi charge. So, charge tu akan berubah ikut voltage kita lah ataupun power supply kita kan. Okay. So, bila dia dah turunkan kepada 5 volt, so obviously kamu punya charge akan berkurang lah. Okay. So, kamu pun kira lah charge kamu kan. 2 × 10⁻⁶. So, V adalah 5 je sekarang. So, ni adalah 1 × 10⁻⁻5. Okay. So, soalan minta berapakah masa apabila charge yang ini jadi yang ini. Ataupun potential difference yang ini jadi yang ini. So, make sense lah. Tapi kenapa Miss nak kira Q? Sebab daripada formula Q je yang kita boleh dapat time kan. Ni sebab ni adalah proses discharging, berkurang charge dia. Jadi, kita akan guna this formula. Kenapa Miss cari charge dia? Because I want to put in this formula kan. Okay. So, I use this formula. Q equals to Q0. Kenapa this formula? Sebab discharging sebab charge you berkurang. Sebab you punya potential difference berkurang 10 kepada 5. Okay. Okay, so ini adalah dia punya maximum charge tadi. Maximum charge adalah negatif 2 × 10⁻⁵. Okay, so sekarang dia nak masa. Berapa masa ni apabila charge kita tinggal 1 × 10⁻⁵ saja. Sebab voltage dia dah turun 5 kan. Voltage turun 5. Okay. So, and then our RC is R. R ni pun sesuatu yang constant lah. Sebab dia adalah benda yang physical dekat sini. Okay, resistor tu benda physical. So, we cannot change it lah. Macam capacitor punya capacitor. Okay. So, our C is 2 darab 10 kuasa negatif 6. Okay. And then, try to solve this. 0.5 E negative T/2, I think. So, this is ln at both sides. Nanti kamu ln at both sides. And then, you will get negative 0.93. Negative T/2. And then, you get your time to be 1.39 second. Okay.